gabi, mayong adlaw man kung asa mang dapita karon, naabot ang akong video. Mas nindot gyud paminawon nga kanunay natong itanom sa atong kasing-kasing sa Kristo. Bisan sa atong kapit o sa kalisod nato. Sa akong kabahin, ang tamis nga gugma nga mao si Kristo. Lami kay paminawon nimo bisan pobre ka. Kung si Kristo na kanunay sa imong kasing-kasing o sa imong pangunahuna. Busa kita. Bisan pobre ta, dili na to kalimtan ang Ginoo. Dato man tag mapobre, isa la atong padulngan. Tabunan lang gyapon ta sa yuta. Di na to ikapasigarbo kay kwarta na, dagan kay tag kwarta dato, dagan na tag sakyanan, mansyon.